वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्य श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा और परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवों पादपद्म अनंत कोटि प्रणाम जनाए। आज आलोचनार विषय वस्तु होउछि मनुष्य जीवन रे प्रकृत उन्नयन आरंभ केबेठारु हुए। आजिर एही कलिर करालग्रस्त जीवन रे बहुत लोकों मुखर यही कथाटा बहुबार शुणा जाए जे मनीष एठी बंचिबा दुष्कर, सर्वत्र अशुद्ध परिवेश, सर्वत्र मिश्रण, सर्वत्र भेजाल, एठी खांटी शुद्ध मनीष मिलिबा बड़ कष्टकर व्यापार, प्राय खोजिले मिलती नहीं। एई भली परिस्थिति रे आमे सबु अणनिश्वासी होई पड़ू। एपरी नैराश्यवादी चिंताधारा पोषण करी जीवन को देखिबा को चेष्टा करू। प्रतिटी मुहूर्त आम पई सजीवनी हेबा दूरर कथा आम पई मरणांतक होई पड़े। जीवन रे सामान्य दुख, सामान्य कष्ट को आमे मृत्युर साक्षात्कारी हेबा बली मने करू। तेणु श्री श्री ठाकुर आंभ मानकु सबु दिगरु दक्ष हेबा पाई तथा एक सुस्थ आनंदमय जीवन जापन भीतर देई जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिभंगी रे उपभोग करिया पाई जीवन रे दीक्षा ग्रहण करिया पाई कहिसेंती। जेपरी क्षीर और नीरर मिश्रणरु हंस नीर बा पानी को छाड़ी देई केवल क्षीर को ग्रहण करिथाए, सेही भली आमे जीवनर प्रत्येक चलनी, प्रत्येक परिवेशरु, प्रत्येकटी संस्पर्शरु केवल श्रेय जहा आम पई शुभ सेही गुडी को संग्रह करिबा, परवर्ती समय रे तार उपयोग करी जीवन को सार्थक सुंदर करी तोलिबा, निजर जीवन चलनी रे चरित्रायित करि परिबा और निजर जीवनर सबु दुर्बलता को नियंत्रण करी आगो को चलिबा। तबे प्रश्न आसे ए दुर्बलताटा कौन? श्री ठाकुर को भाषा रे परर दुर्दशा देखी, परर व्यथा देखी आ परर मृत्यु देखी निजर दुर्दशा व्यथा बा मृत्युर आशंका करी आमे भांगी पड़ू, आमे झाउली पड़ू, कांदी आकुल हो जाऊ और से सब ही दुर्बलता। कौन सी किसी करबा को जाई हटि जीवाटा ही दुर्बलता, चेष्टा न करिबा ही दुर्बलता। आउ मनरे सडरी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य मुख्य हेबा हेतु दुर्बलता आसे। आमे दुख पाऊ केवल आमर प्रवृत्ति जोगु। प्रवृत्ति परवश व्यक्ति निजर प्रवृत्ति जोगु दुख पाउथिले मध्य ता ठीक बोली कही पासपोर्ट मारे। जे कोनोसी व्यक्ति धर्म राज्य रे जदि प्रवेश करिया चाहे तेबे एही सब दुर्बलता ताकु त्याग करिबा को हेबो, साहसी हेबा को हेबो। चेष्टा करिबा मनुष्यर कर्तव्य। चेष्टा सफल होई पारे, विफल भी होई पारे। सफलतारे बा विफलतारे कोनोसी थिरे ही क्षति नहीं। तेबे एही चेष्टा न करिबा ही दुर्बलता। आउ एही सब दुर्बलता रु ही दुख आसे। कारण दुर्बलता आसिले ही आनंदर अभाव हुए। आउ एही आनंदर अभावर भावटा ही दुख। आउ एथिरु मुक्ति पाइबार एकमात्र उपाय सत्संग करिबा। तेणु श्री श्री ठाकुर कहिसेंती सद्गुरुंकर शरणापन्न हो, सत्नाम मनन कर, आउ सत्संगर आश्रय ग्रहण कर। मु निश्चय करी कहूची तुमको आउ तुमर उन्नयन पाई भाबिबाकु हेबो नहीं। तो मनरे प्रश्न आसीबा स्वाभाविक, सत्संग कौन
ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ, ଆମେ କିପରି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ବା ଭଗବାନ କିମ୍ବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବତା, ଭଗବାନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 11 ମାସ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ ସେ ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁର ନିବାସୀ ଉମେଶ ଲାହିଡ଼ି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉମେଶ ଲାହିଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହିଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲାହିଡ଼ି ଦାଦା ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଏକ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେହି ଆସନରେ ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ହିଁ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିପରି ଯେ ଏହି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଶିଶୁ ଠାକୁର ଘରେ ପଶି ଏତେ ବଡ଼ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଠାରେ ବସିପାରିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଦୂରକୁ ପକାଇଦେଲେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବୋଧ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନନୀ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏପରି କାଣ୍ଡ ଦେଖି ତାକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ, ମା, ମୋତେ କାହିଁ ରାଗୁଛ? ସେ ତ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ ଉମେଶ ଲାହିଡ଼ିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଝରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଏ ମାନବ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଏ? ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଏକ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା। ଜୀବନରେ ଅବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତିରୁ ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେବା, ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଓ ଏକ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ ପୂର୍ବକ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଭଲ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ତିଆରି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେବ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନୟନ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।